خاموشی افسوس ذرا ٹھہرے کوئی ہوشیاروں سے آواز بلند کر لو کوئی ہوشیاروں سے آواز بلند کر لو ہر صنف سے آوازیں دیوان زندہ باد دیوان زندہ باد دیوان زندہ باد دیوان زندہ باد روم سلاسل ہو چاہے دور بھی منزل ہو کوئی روک کے دکھلائے دیوان کے موجوں کو کوئی روک کے دکھلائے دیوان کے موجوں کو خاموش اور کسی سے بتاؤ اور پھر عبد المطلب ہمارے ڈپٹی جنرل سیکرٹری حضرت ہمارے ڈپٹی امریکہ جان مولانا محمد اسلام صاحب کو کروائیں گے محمد رفیق ہے بھائی بھیا صاحب کو پہنام کے پیچھے بھائی آپ کی کمیٹی اور ہمارے مولانا بشیر صاحب کو پہنائیں بتائیں جلدی سے مولانا افضل نوری صاحب ہیں بھائی کو اور کون ہے شبیر صاحب تو سبھی پروگرام کو آگے بڑھائیں ابھی کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ اور ہمارے بیچ میں ایک ایسا گلدستہ دیا ہے ایسا شخص کو ہمارے بیچ میں لایا ہے وہ ہے محترم جناب عبد القادر دیوان صاحب ہم جینئر پاکستانی ہیں ہمارے بچے آرمی میں جائے یا نہیں جائے فوج میں جائے یا نہیں جائے بعض اداروں میں جائے یا نہیں جائے ہم جینئر پاکستانی تھے ہیں اور رہیں گے اگر آپ لوگ ایک نہیں آؤ گے اور اس پاک مسلم الائنس دیوان کے پلیٹ فارم میں نہیں آؤ گے یقین کرو بنگالیوں کا مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوگا پاکستانی بنگالیوں کی ایک بہت زبردست تنظیم پاکستانی بنگالیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والا تنظیم ایک سسٹم ایک گلدستہ اس کا آج یہاں پہ برانچ کا افتتاح ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک پاکستانی بنگالی ہوں آپ بھی ایک پاکستانی بنگالی ہو اور آج کا دن 14 اگست ہے یہ دن آپ بھی مناتے ہو ہم بھی مناتے ہیں اس پاکستان میں بسنے والے دیگر اقوام بھی مناتے ہیں ان منانے کا مقصد اور اس کا رتبہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے دن منانا ٹھیک ہے لیکن کیوں اور خاص کر ہمیں کیوں یاد رکھو اس ملک پاکستان میں بسنے والے پاکستانی بنگالی ہو آج اگر بر صغیر میں اس پاکستان کے نام سے اگر یہ ملک ہے تو یہ بنگالیوں کی بدولت ہے بنگالیوں کا قربانی کا نتیجہ ہے بر صغیر میں یہی وہی بنگالیوں کی اولاد ہے جس پاکستان کو بنانے کے لیے آپ کے اکابرین آپ کے آبا اجداد نے قربانیاں دے کر ہر طرح کی قربانیوں کو دے کر انگریز کے سامنے مقابلہ کر کے اس بر صغیر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اس کلمے کی سربلندی کے لیے اس کلمے کو ماننے والوں کو ایک عزت وقار دلانے کے لیے اس ملک پاکستان کی کوشش کے لیے سب سے زیادہ قربانی بنگالیوں نے ہی دیا تھا پاکستان کے اندر بنگالی قوم کو زندہ رہنے کے لیے
मजबूरी है। इस बात को क्यों हमें समझ नहीं आता कि हमें एक लीडरशिप चाहिए, और वैसा लीडरशिप चाहिए जो हमें बेचे नहीं। बच्चू दीवान के सामने इनके स्वरूप में अल्लाह ताला ने जो हमें लीडरशिप दे चुके हैं, ये हमें नहीं बेचेंगे। इनको हमें बेच के पैसे की जरूरत नहीं है। ये बात क्यों समझ में नहीं आता आप लोगों को, हम लोगों को, तमाम कौम को, तमाम बंगालियों को, तमाम नौजवानों को, तमाम बूढ़ों को, तमाम माओं को, तमाम बहनों को ये बात समझना चाहिए। बच्चू दीवान हमें किसी का सामने बेचेगा नहीं, तो हमें क्या करना है? इनका साथ देना है। आने वाले इलेक्शन, जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, आपके इलाके से जो जिम्मेदार जो यहाँ इलेक्शन लड़ेगा वो आपके इलाके के लोग होंगे, उनको जिताना आपकी जिम्मेदारी है। ये बात इसलिए समझने की जरूरत है कि हमें इस मुल्क के अंदर जिंदा रहना है। इज्जत के साथ जिएंगे तो अच्छा जिंदगी होगा। हमारा काम कोई और नहीं करेगा, बंगाली को करना पड़ेगा। बच्चू दीवान से बेहतर बंगाली नामुमकिन नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और मेरे लब सिल गए बस एक इल्तिजा के बाद, मैं चाहता भी किसे शहे अंबिया के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है सभी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और मेरी बस यही पहचान थी हर पहचान से पहले, मेरी बस यही पहचान थी हर पहचान से पहले। मैं पाकिस्तान का शहरी था पाकिस्तान से भी पहले। और कश्ती न रही साहिल न रहा, साहिल की तमन्ना भी न रही। कश्ती न रही साहिल न रहा, साहिल की तमन्ना भी न रही। ए पूछने वाले तुझे मालूम है अंजाम हमारा क्या होगा। ये पूछने वाले ने पूछा कि तुम 14 अगस्त क्यों मनाते हो। मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान जब वजूद में आया अल्लाह ताला की रहमो करम के बाद अगर कोशिशें और जदोजहद देखनी हो तो तुम्हें वो अंग्रेज के नाजायज तसल्लुत के खिलाफ, अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ लड़ता हुआ नवाब सिराजुद्दौला नजर आएगा। अगर तुम ये पूछते हो कि तुम 14 अगस्त क्यों मनाते हो, अगर पाकिस्तान की तारीख पाकिस्तान बनाने वाले तंजीम की तारीख, पार्टी की तारीख अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कहते हैं तो फिर आपको ढाका के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनता हुआ जो नजर आएगा तो वो नवाब सलीमुल्लाह खान की शक्ल में बंगाली नजर आएगा। अगर यूं समझते हैं कि अगर दस्तूर साज असेंबली में पेश की गई करारदाद जो आगे जाकर बर्र सगीर पाको हिंद की तकसीम का सबब बना, अगर आप ये कारनामा किसी के नामाए आमाल में लिखना चाहते हैं तो फिर आपको पता लगाना होगा कि सर नवाब लियाकत अली खान को दस्तूर साज असेंबली में भेजने वाले बंगाल के नौजवान, बंगाल के बुजुर्ग, बंगाल की माएँ बहनें थी। फिर आपको कहना पड़ेगा कि अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी के जिन्होंने पाकिस्तान का परचम लहराया उनको दस्तूर साज असेंबली में पहुंचाने वाले बंगाली है। अगर आप यूं कहते हैं कि ये जब ये मुल्क दौलत होने के करीब था, जब इंडिया वालों ने कहा था कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर के जीम खाने के अंदर करेंगे, अरे वो तो मशरकी पाकिस्तान वाले थे, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट के नौजवान सीनों में बम बांध कर बेदिया सेक्टर को इंडियन टेको का कब्रिस्तान बनाने वाले बंगाल रेजिमेंट के
بنگالی نوجوانوں کی تاریخ لکھنا پڑے گا۔ اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ دفاع پاکستان کی وجہ سے آج ہم 14 اگست منا رہے ہیں، پھر دفاع پاکستان کے اس عظیم ہیرو کو کون بھلا سکتا ہے کہ جس کے تذکرہ کے بغیر 1965 کی جنگ کا کہانی پورا نہیں ہوتا۔ میری مراد عالم پائلٹ بتانا ہوگا۔ اگر آپ یوں کہتے ہو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کوششوں سے یہ پاکستان بنا تھا، کبھی ہم 14 اگست منا رہے ہیں، تو پھر بابا قوم کے پہلو میں سوئے ہوئے نور الامین کا تذکرہ بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر آپ یوں کہتے ہو بقایا آدھا پاکستان بچا ہوا ہے اس لیے ہم 14 اگست منا رہے ہیں، پھر آپ کو البدر اور الشمس کے نوجوانوں اور رضاکاروں کو یاد کرنا پڑے گا۔ تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں ہم شیشہ نہیں فولاد ہیں، ہم بانیان پاکستان کے اولاد ہیں۔ آج اتنے ساری قربانیوں جدوجہد کوششوں کے باوجود آج اگر ہم تیسرے درجے کی شہری ہیں، یقیناً اس میں کردار میرا بھی ہے، اس میں قصور آپ کا بھی ہے، اس میں قصور اگر ارباب اختیار کا ہے، اس میں قصور اگر ارباب اقتدار کا ہے، اس میں قصور اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اس میں قصور اگر پاکستان کے دیگر تنظیموں کا ہے، تو برابر کا قصوروار میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ جب پاکستان کے اندر بسنے والے 35 لاکھ سے زائد بنگالیوں میں کوئی ایسا مرد آہن مرد حر نہیں ہے کہ جو اسمبلی کے فلور میں جا کر ہمارا مقدمہ پیش کر سکتا، کیا بنگالیوں میں ایسا فرد موجود نہیں تھا کہ جو ہمارے لیے ارباب اختیار کے دروازوں کو کٹ کٹاتا؟ لیکن آج اگر آپ کے سامنے ایسا مرد حر آ چکا ہے جو وزیر اعظم سے لے کر صدر مملکت کے ٹیبل تک آپ کا یہ مشن، آپ کا یہ پیغام، آپ کے یہ مسائل ان کے استقبال کے لیے لڑتا ہوا ایک چہرہ نظر آتا ہے جو دیوان جیسا تو سامنے لگا۔ عبدالعزیز چیئرمین جناب بچو عبدالقادر دیوان صاحب، ہمارے جو برادری کی مسائل ہیں بھی جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ پاک مسلم الائنس دیوان بچو عبدالقادر دیوان صاحب کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان کے اندر اس وقت ہمارے ذمہ داران، کارکنان اور مرکزی قائدین ہمارے برادری کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، اعلیٰ ایوانوں تک ہماری جو مسائل ہیں وہ بات کو لے کے آگے پہنچا رہے ہیں۔ 40 سے 45 سال ہمیں یہاں ہوش ہمارے میں ہمیں ہوا، لیکن ہم نے ایسے بکواس کر کے ہمارے ووٹ کو چوری کر کے جیت کے جا کے واپس ہم نے ان کو پلٹ کے ہمارے ایریا میں آتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ برادری کے جو مسائل ہیں کوئی اور آگے حل نہیں کرے گا۔ ہم یہ بار بار ہمارے چیئرمین صاحب ہر جلسے جلوس میں یہ بات کہتے رہے ہیں کہ آپ کے مسائل جو ہے کوئی اور آگے حل نہیں کرے گا۔ اگر حل کوئی کرے گا تو آپ کو اور ہم سب کو مل کے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا، چاہے وہ ہمیں کہیں پر بھی جا کے احتجاج کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، وہ ہمیں حل کرنا پڑے گا۔ وہ دن دور نہیں جب ہمارے کونسلر ناظرین، یوسی ناظرین تمام الیکٹ ہو کے ہم ایک ہوں گے، پھر ہمارے بعد انشاءاللہ ہم آگے اس بات کو لے کر آگے جائیں گے اور ہمیں فنڈ مہیا ہوگا، آپ کے سڑکیں بنیں گے، سب کچھ ہوگا۔ آج کا تمام پاکستان کے محب وطن پاکستانی بنگالی یا دیگر پہلے وطن پاکستانیوں کو دل کی عطا گرائی سے جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جشن آزادی نہیں کہوں گا، میں نے یوم آزادی کہا ہے۔ جشن آزادی بنگلہ زبان بولنے والے اس دن منائیں گے جس دن بنگلہ زبان بولنے والوں کو دیگر قومیتوں کی طرح تمام حقوق پاکستان کے اندر میسر ہوگا۔ آبا و اجداد نے کیا نواب سلیم اللہ خان صاحب نے اس لیے آل انڈیا مسلم لیگ بنایا تھا کہ بنگالیوں کے ساتھ زیادتی ہو۔ 1940 میں قرارداد پاکستان شیر بنگال کے فضل الحق نے کیا اس لیے پیش کیا تھا کہ ان کی اولادوں کو پاکستان کے اندر وہ تمام حقوق میسر نہ ہو؟
पाकिस्तान बन जाता है, पहला गवर्नर जनरल कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह होते हैं, उसके बाद दूसरा गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, पहला वजीर आजम लियाकत अली खान, उनके इंतकाल के बाद दूसरा वजीर आजम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, फिर मोहम्मद अली बोगरा साहब, मोहम्मद अली चौधरी साहब, हुसैन शहीद सरवर्दी साहब, ये सारे बंगाली थे पाकिस्तान के वजीर आजम। आज उनके औलादों के साथ भी ये सलूक हो रहा है। क्या हमें पाकिस्तान बनाने के और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने की सजा दी जा रही है? नवाब सलीमुल्लाह खान की औलाद, शेर बंगाली के फजल हक की औलाद, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की औलाद, खान सबूर खान की औलाद, मौलाना तमीज़ुद्दीन की औलाद, सरवर्दी की औलाद, बच्चू अब्दुल कादिर दीवान की शक्ल में आपकी क़यादत करने के लिए तैयार बैठा। 1971 में इलेक्शन हुआ था, इधर तुम इधर हम के नारा लगाकर बंगालियों को जबरदस्ती अलग कर दिया गया। बंगालियों की मर्जी से वो मुल्क अलग नहीं हुआ, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बना। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आज अगर यहाँ पाकिस्तान में बांग्ला जुबान बोलने वाले बसते हैं, ये वो बंगाली है उस वक्त की वजीर आजम ने जो ऐलान किया था कि पाकिस्तान में बसने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी बंगाली जो है वो पाकिस्तानी है, दीगर कौमियतों की तरह उनको भी वही हुकूक हासिल होंगे दीगर कौमियतों को जो हासिल है। लेकिन अफसोस 1970 से लेकर अब तक हमारे साथ जो नारवा सलूक है वो कश्मीर की आज़ादी से भी ज्यादा बदतर है। हमें कोई और क़यादत की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ दीवान चाहिए। कौन दीवान? जब भी आवाज दे, जहां बुलाए, जब भी बुलाए, आप दीवान के लिए हाजिर हो या नहीं? आप उठाकर बताएं। हम दीवान के हैं, दीवान हमारा है। दीवान के अलावा किसी और की बात न हमने सुनना है, न किसी और की बात माननी है। दीवान यहाँ किसी को भी खड़ा करे, वो खुद दीवान बनकर आपकी खिदमत करेगा। आप मुझसे वादा करें कि इंतखाबात के अंदर दीवान जिसको यहाँ नाज़िम के लिए, नायब नाज़िम के लिए, काउंसलर के लिए खड़ा करे, लोग आपको तरह तरह के पहला फुसला कर वर्गलाएंगे, पैसों का लालच देंगे, बहुत कुछ करेंगे, आपको बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन दीवान की उम्मीदवार के बगैर आपने किसी को वोट नहीं देना अगर आपको कामयाब होना है। दीवान आपसे पैसा नहीं लेगा, दीवान आपसे चंदा नहीं लेगा, दीवान आपसे अपने जेब से खर्च करता है। दुआ करें कि अल्लाह ताला दीवान की कारोबार में बरकत दे। ये शख्स अपने बच्चों की पेट काट कर उसमें से पैसे निकालकर पार्टी के लिए खर्च करता है। एक शेर पढ़कर आपसे इजाजत चाहूंगा। फूल तो बहुत है, गुलाब जैसा कोई नहीं। फूल तो बहुत है, गुलाब जैसा कोई नहीं। लीडर तो बहुत है, बच्चों अब्दुल कादिर दीवान जैसा कोई नहीं। आज 14 अगस्त का दिन है। मैं इस दीवान की तरफ से, बिलखसूस चेयरमैन साहब की तरफ से तमाम 40-45 लाख बंगालियों को और बिलखसूस पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को जश्न आज़ादी मुबारक पेश करते हैं। दोस्तों और साथियों, ये 14 अगस्त का दिन है, ये कौम जश्न मना रही है, मिल्ली नगमे गाए जाएंगे, वतन की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की जा रही है। मगर नेमतों और दुआओं और तकरीबात में लोग ये बात भूल जाते हैं कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना जिस तरह पाकिस्तान चाहते थे, उनकी नज़र में ये मुल्क कैसा होना चाहिए, ये जानने के लिए हमें कायद-ए-आज़म की तकरीरों को, कायद-ए-आज़म की तहरीरों को, कायद-ए-आज़म की पेश नज़रियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें जायज़ा लेना चाहिए कि हमारे माशरे में तासुबात के शोले क्यों बुलंद हो रही है, हमारे ज़िंदगियों में बददियानती कैसे आई है, हमारे तरक्की में और दौड़ में क्यों पीछे रह गए हैं। मसलन कायद-ए-आज़म की उस यादगार तकरीर को
ये खिताब जो 1977 तक रेडियो पाकिस्तान में नशर होते थे बिला तासुब के, लेकिन आज 44 साल तक इस रेडियो पाकिस्तान के अंदर इस तकरीर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। ये किसकी तासुब की वजह से, किन सियासतदानों की तासुब की वजह से? आज जिसमें बंगालियों को, बलोचों को, पठानों को, मुहाजिरों को, हर बरादरी को साथ रखते थे। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कायदे-ए-आज़म की विजन को, कायदे-ए-आज़म की मिशन को इस 14 अगस्त मनाने का असल मकसद ये है, इन चीजों को याद रखना चाहिए। 72वां यौम आज़ादी कामिल शऊर के साथ मना रही है कि आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, जिसकी हिफाजत हम सब पर फर्ज आइन है कि आज की नस्ल इस हकीकत से नावाकिफ क्यों है कि इसकी तश्कील पाकिस्तान में अल्लाह तबारक तआला की मशीयत ने कलीदी एक किरदार अदा किया था। हर शय पे बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक खिलाफ जारी, एक जद्दोजहद जारी थी। तारीख का धारा मुखालिफत में थी मुसलमानों के। इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बरतानिया की किसी हाल में इन नौआबादियात को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं थे। खास करके जिस मुल्क के अंदर रहकर हमने जद्दोजहद कर रहे थे, उसमें हिंदुओं की 3 गुना ज्यादा मुसलमानों से ज्यादा थे। इसके बावजूद कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने विजन को छोड़ा नहीं। इसके साथ बंगाल के लीडरों ने इस पाकिस्तान को वजूद के लिए जोर देकर इस सरजमीन को वजूद में लाया। आज हमारे इस बंगालियों की बुनियादी हकूक के बारे में मुख्तलिफ तंजीमों के तहत दौड़कर बंगालियों के झूठे झूठे बच्चे आज सियासतदान बनने के लिए निकले। मैं लानत भेजता हूँ इस सियासतदानों को। मैं 74 साल से देख रहा हूँ सब चीजें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को दुआ है, आप लोगों की मेहनत है। आज आपके सामने एक मुखलिस शख्स बच्चू अब्दुल कादिर दीवान की शक्ल में इस मैदान पे आ चुके हैं। अगर कौम की मसले को हल करना है तो एक प्लेटफॉर्म पे हो, एक बंदे की क़ियादत लो, एक बंदे की आवाज सुनो। हमारे ये तंजीम रजिस्टर्ड शुदा तंजीम है, सियासी तंजीम है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में बर्रे सगीर के मुसलमानों की जद्दोजहद और आज़म और कुर्बानियों की समर है, नतीजा है। इस वजूद को कायम दायम रखने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आबा अजदाद का मेहनत से ये सरजमीन वजूद में आया है। जिसमें जब मुस्लिम कौमें अपने लिसानी और नस्ली इलाकाई शनाख्त और इस्लामी तशख़्ख़ुस को कायम रखने की जद्दोजहद कर रही थी, तो पाकिस्तान ने इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने का फैसला किया और ये एक ऐसा कौम बन गई जिसमें कुरान और हदीस की रूह से और इस कुरान को नाफिज करने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे इस सरजमीन को वजूद में लाया। आज बोल गई है ये कौम कि कहाँ जा रहे हैं कि ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा जब तक अल्लाह से वादा किया हुआ इस जमीन को हासिल करते वक्त कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की मिशन को राइज करने के लिए कहा।